अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपके साथ वो वाला पाउडर शेयर किया जाएगा जिसे जब भी परिंदों की अच्छी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल में लाया गया है तो इस पाउडर के नताइज भी अच्छे ही सामने आए हैं। खुराक के गैर मयारी होने का खदशा हो या दीगर किसी भी वजह से बर्ड्स का अच्छा जिस्मानी वजन न आ रहा हो या मुर्गियां अंडों की मिकदार में यानी शरह पैदावार में इजाफा न कर रही हों तो बाज़ औक़ात हमें हमारी ही जानब से घरेलू पैमाने पर तैयार की गई ग़िज़ा में या तैयारशुदा पोल्ट्री खुराक में कुछ इस तरह के प्रीमिक्स शामिल करने पड़ते हैं कि अंडों की शरह भी अच्छी होने लगे और अगर चूज़े या पट्टियाँ हैं तो इनकी ग्रोथ यानी नशोनुमा भी पहले से बेहतर हो जाए। इन तमाम मकासद के अहसन हसूल के लिए हम पोल्ट्री फीड प्रीमिक्स के तौर पे एंटीबायोटिक्स का अमेज़ा इस्तेमाल में लाते हैं। इस अमेज़ा ने पोल्ट्री बर्ड्स की गट में आंतों में मुफीद जरासीमों की तादाद में इजाफा करना होता है, मुदाफ़ती निज़ाम यानी बीमारियों मोज़र जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम में मजबूती लाता है, साल्मोनेला, ई. और दीगर मोज़र जरासीमों का खात्मा भी इस अमेज़ा का अहम किरदार रहता है। इसे हम 100 ग्राम फ़ी बैग के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपके पास मौजूद बर्ड्स की तादाद कम है, आप इन्हें 1 किलोग्राम खुराक देते हैं तो इस 1 किलो ग़िज़ा में सिर्फ 2 ग्राम ये वाला प्रीमिक्स शामिल करेंगे। ये आपको प्रो एक्टिव प्लस, प्रो सी प्लस या प्रो एस बी प्लस के नाम से दस्तयाब होगा। करीबी वेट क्लिनिक से, पेट शॉप से या करीबी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करके इस प्रीमिक्स को मुयस्सर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का ये जो मरकब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका सबसे अहम काम परिंदों के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है। आपके पास बर्ड्स किसी भी नस्ल के हैं, वो ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हैं, अगर इन परिंदों का मेटाबॉलिज्म ठीक है तो ऐसे बर्ड्स का वज़न भी बेहतर आएगा, कारकर्दगी भी अच्छी रहेगी, अमराज से भी महफूज रहेंगे और अमवात भी कम होंगी। मेटाबॉलिज्म से मुराद कि जो भी ग़िज़ा, जो भी खुराक आप अपने चिकन्स को दे रहे हैं, क्या ये फलाक ये चिकन्स अच्छी तरह से इस ग़िज़ा की तोड़ फोड़ करके ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत को, ग़िज़ाई अज्जा को, ताकत, प्रोटीन को अपने जिस्म का हिस्सा बनाने में कामयाब रहते हैं या कि नहीं। मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो तब ही अच्छी सेहत और अच्छी कारकर्दगी दोनों मुमकिन रहते हैं। और इस मकसद के लिए बर्ड के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, आर्गन्स, मुख्तलिफ अज़ा आपस में मिलकर इस काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं ताकि इनका मेटाबॉलिज्म बेहतरीन रहे। और ये जो पाउडर आप सामने देख रहे हैं, इसका बुनियादी काम इन अज़ा को ठीक रखना है। अज़ा में कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो इस इन्फेक्शन को बिला ताही ठीक करने के सिलसिले में ये अमेज़ा कारगर साबित होता है। ये प्रो एस बी प्लस पाउडर आपको खुला भी मुयस्सर हो जाता है, छोटे पैकेट्स भी दस्तयाब हो जाते हैं, 25 किलोग्राम का भी और 50 केजी का भी आसानी से मुहैया हो जाता है। अब चूंकि इस प्रीमिक्स की मिकदार खुराक के हिसाब से बहुत कम है, यानी 1 किलो फीड में सिर्फ 2 ग्राम पाउडर, लिहाजा इस अमेज़ा को आपने अपने परिंदों की तादाद के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली टोटल ग़िज़ा यानी फीड इनटेक के हिसाब से थोड़ी मिकदार में ख़रीदना है ताकि लंबे अरसे तक इसकी ज़हीरा अंदोज़ी, इसकी स्टोरेज ना करनी पड़े। जैसे ही इस पाउडर को इस्तेमाल करने के बाद मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है तो मुर्गियां ज़रूरत के ऐन मुताबिक ग़िज़ा भी अच्छी तरह से खाने लगती हैं। इसीलिए इस पाउडर को एक बेहतरीन किस्म का ग्रोथ प्रोमोटर यानी नशोनुमा में इजाफा करवाने वाला मरकब भी समझा जाता है। किसी भी उम्र के चिकन्स की ग्रोथ के लिए इस अमेज़ा को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। आप इसे एक हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएंगे, या सुबह की खुराक में या दोपहर की ग़िज़ा में। अगर सुबह की ग़िज़ा में इस्तेमाल करवाते हैं तो फिर 3 दिनों का कोर्स मॉर्निंग वाली फीड में ही मुकम्मल करवाइएगा। इस पाउडर की ग़िज़ा में मिक्सिंग के बाकायदा तरीक़ाकार का आपको इल्म होना चाहिए, या तो आपके पास कोई मिक्सर मौजूद हो, अगर मिक्सर दस्तयाब नहीं तो नीचे फ़र्श को साफ़ कर लें या किसी भी जगह पे साफ़ सुथरा शापर या पॉलीथीन बिछा लें। इसके बाद अगर आप 10 किलो ग़िज़ा में ये प्रीमिक्स शामिल करना चाहते हैं तो 10 किलो फीड में से सिर्फ आधा किलो या 1 किलो ग़िज़ा को अलहदा करेंगे, इसे साफ़ सुथरी जगह पे बिखेरें। हमने 10 किलो खुराक में पाउडर शामिल करना है तो मजमूई तौर पे इस प्रीमिक्स की मिकदार 20 ग्राम बनेगी। हम इस 20 ग्राम पाउडर को पहले इस 1 किलो ग़िज़ा पे डालेंगे, अच्छी तरह से इस तरह मिक्सिंग करेंगे कि ये पाउडर तमाम दानों के साथ लग जाए। अब इन दानों को, इस ग़िज़ा को हमने बाकी की 9 किलो खुराक पे ऐसे बिखेरना है और बिखेरने के बाद हाथों की मदद से इस अमेज़ा की फिर से ऐसे मिक्सिंग करेंगे कि मुकम्मल खुराक के साथ पाउडर लग जाए। कहीं बीच में फीड का कोई हिस्सा, कोई पोर्शन ऐसा ना रह जाए कि जहां तक ये वाला प्रीमिक्स सही तरीके से ना पहुंचे। इसके बाद
ہم نے اپنے قیمتی چکنز کو یہ والی خوراک مہیا کرنی ہے اور یقینی بنانا ہے کہ اس غذا کا ذرا سا بھی حصہ باقی نہ بچے۔ سارے کے سارے برڈز اس فیڈ کو جزوِ بدن بنا لیں، کھا لیں۔ یہ پاؤڈر زبردست نتائج اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس میں ان چاروں کا امیزہ شامل ہے: پروکین پینسلین، سٹریپٹومائسن سلفیٹ، زنک بیسیٹراسن اور کولیسٹین سلفیٹ کا۔ اچھے ہاتھ سے کھاتے پیتے صحت مند گھریلو برڈز مختلف وجوہات کی بنا پہ جرثوموں کی زد میں آ کر دن بدن کمزور ہونے لگتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ ان پرندوں کی صحت یابی کے لیے مختلف ادویات کی صورت میں خرچہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ متاثرہ برڈ کے جسم میں مفید اور نقصان دہ جرثوموں کا توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، ایسے برڈز کی گٹ ہیلتھ شدید متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے برڈز کی غذا میں ہم اس پاؤڈر کو، اس پری مکس کو شامل کرتے ہیں تاکہ ان کے نظام ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف حصوں سے مضر جرثوموں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آہستہ آہستہ ہمارے برڈز کی امیونٹی بہتر ہونے لگے۔ لہٰذا یہ والا پاؤڈر طاقت میں اضافہ کے لیے یعنی بطور امیون بوسٹر بھی کام کرتا ہے۔ ہمارے پاس چکنز کی تعداد جتنی بھی ہو، ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم انہیں اچھی سے اچھی غذا دیں، چاہے وہ گھریلو ہو، چاہے باہر سے ہم نے تیار شدہ کمرشل خوراک منگوائی ہو۔ لیکن بعض اوقات کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے غذا غیر معیاری ہو یا ہم نے اس کی سٹوریج اچھی نہ کی ہو، یا پھر ہمارے برڈ کے جسم کے اندر کوئی انفیکشن ہو، یا پھر غذا کے اندر غذائیت کی کمی ہو، تو اس فیڈ کے، اس خوراک کے رزلٹس ٹھیک نہیں آتے۔ ایسی صورتحال میں بھی اسی فیڈ کے اندر یہ والا پاؤڈر شامل کرنے سے بہتر نتائج سامنے آنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے فلاک کے اجسام کے اندر سے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کو اورلی استعمال کرتے ہیں، یا انجیکشن کے طور پہ، یا پانی میں شامل کر کے۔ یہ والا جو اینٹی بائیوٹکس کا مرکب آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اسے فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے، نتائج بہت جلد برآمد ہوتے ہیں۔ چونکہ آج کل چکنز کی، برڈز کی ڈھیر ساری اس طرح کی بریڈز ہیں، اس طرح کی نسلیں ہیں کہ جن کا جینیٹک پوٹینشیل اب ویسا نہیں رہا جیسے پہلے ہوتا تھا، جس کی ڈھیر ساری وجوہات ہیں، اور بہت کم حضرات کے پاس گنے چنے سیٹ اپس پہ اب بھی اچھے جینیٹک پوٹینشیل والے برڈز موجود ہیں۔ موجودہ حالات میں موسمی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پرندوں کی نشو و نما کم ہو جائے یا پیداوار، تو اس پاؤڈر کا استعمال اچھی حکمت عملی ہے۔ برڈ کے میٹابولزم کو بہتر کرنے کے لیے ہم مینجمنٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ مثلا جیسے ہی آپ کے چکنز غذا کھا لیں، اس کے بعد آپ انہیں بھاگ دوڑ کے لیے، ورزش کے لیے ہلکی پھلکی جگہ لازمی مہیا کریں۔ گٹ ہیلتھ کی بہتری کے لیے صاف ستھری غذا دیں، اور جس ماحول میں چکنز رہ رہے ہیں وہاں پہ وقتاً فوقتاً جراثیم کشی کرتے رہیں۔ غذا پانی کے برتنوں کی ریگولر صفائی کریں۔ جب بھی اس پاؤڈر کو غذا میں شامل کر کے اپنے برڈز کو دیں تو کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ آنے والے 3، 4، 6، 7 دنوں تک کے لیے ہم ایک ہی مرتبہ غذا کے اندر اس پاؤڈر کو مکس کر کے رکھ لیتے ہیں، وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں گے۔ بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صرف اتنی خوراک کے اندر اس پاؤڈر کو مکس کریں جو ایک دن میں استعمال ہو جائے، یا زیادہ سے زیادہ اگلے دن استعمال ہونے والی خوراک میں ایک دن پہلے یہ والا پری مکس شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو پیمانے پہ بیک یارڈ چکنز کے لیے آپ کو کچھ قدرتی نیچرل گروتھ پروموٹرز بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ دہی، ہلدی، لہسن، ڈرائی ملک، لیور ٹونک اور دیگر امیون بوسٹرز کی صورت میں، جس پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔